Jorani kok pana nani bagi nasi tongnai khapani joto tahu tei bukuson pujan khakamia phrilam sago tini jorani kok pandawo tini 1 tarik Jun 2024 sal mari tini salo ang mian saiklangjak kusu kotor kok toma tongnai hini au tini ani ya phawo 6ta kok toma kotor tongo ar ni bisingo beskan 4 tarigo Lok Sabha election ni lekhamung Tripura haubo ungnai abnoti press meet khaika CEO bahike ungnai besek kerak security ungnai tei bahike ungnai abrong sajaknai yang tula sikoro tungphla laijak horbas ajak Tripura motha bai BJP ni bisingo abno bahai norno kaisa korea khaijai sabai sugoro sajaknai abni yagulo electric ni senior manager no unko buma ni noti ni engineer oktawo khanangjak waisia wani ya justice hani kongma borni khadumung yang BJP hanya CPIM bai ko rega ni samung ria 12 ni rang ria borok besa phali masawo hasteo susason ni bumung sawi tatal sawo ni mani kogno sajak yangai khadumani phuruk laika BJP jo morcha rok Tripura haste ganangai abni kok sanai yang tai kaisa nor saima nago talaos kango student khorok ni bujak mani Tripura abono tinai romjak khatini khorok ba abono sabai sukurbai sanani bagai chaitok nai parikai puljano nor rosai thadaron je buskang ni 4 tariko election ni je result lekhanani abo bahai ke lekha jangnai tini sawi khanarka chief electoral officer Punit Agarwal kai sara mane 12 thakator bai baksano buskang ni 4 tarik June 1 Tripura West parliamentary seat tai Purbo Tripura ST parliamentary seat ni lekhamong unai 4 tarik June tini haste tangno kotoro kaisa kok to thone panda khainai chief election officer Punit Agarwal okok sawi khnarkha bokok sawi khnarkha buskang ni 4 tarik June haste ni kaini parliamentary seat ni bud lekhamong unai tai Sadromnogor Bidhan Sabha kendro ni bahino by election ni result adinono saklai jaknai lekha jaknai hasteo jotoi 20 ta board lekhanani thai yo 8 ta ni simino board lekhanani samung jaknai gai bosai khanaka hasteni joto lekhamani thayono 100 meter ni bisingono 144 dara raja tonnai kebla thati manglak maniti tongmanglak kurung puthum kai tongmanglak aba hai raja tongnai 60 ta Bidhan Sabha kendro ni yakbara returning officer ni naikol mungbaino lekhamung samung kobam jaknai hasteni kaineichi heka 20 ta lekhamani thai ni 60 ta ko center joto jagono 8 nisimi 14 ta khainai lekha jangnai table tongnai manai khlai jaknai engkai board lekhamani phung 8 ta jora je ballot paper returning officer ni office soginai aborokno simino lekha jaknai 8 ta ni bisingo sogi arokno lekha jaglak joto Bidhan Sabha kendro ni ARO mane assistant returning officer ni table 5 ta khlai VVPAT lekha jaknai engkai kaham krungkhe naikol mungni bisingtingo 60 ta Bidhan Sabha kendro ni jotoi 60 jon ko lekhanai officer khlaijakha tai Sadramnogor Bidhan Sabha kendro ni by election ni board lekhanan bagi bahino khoroksa counting officer abo narakjakha lekhamani thayo habnani bagi bahino rajniti bodol rokni je counting agent rokni chongbari ni je department bkhakti je guideline rejakha abo hagen ma habnai joto lekhamani thayono 3 ta berem khainai security tongnai ar ni bisingo abahage khlaijakha tai lekhamani ulo bahino kasang khai jotono nogo kifil manani khajeni bagai tai bolai toglai keri khajeni bagai ni nangmani ya pridom jaka songbari commission ni saklaijak je result abo jotono mani namani bagai bo tini kobokha gai songbari ni je officer Punit Agarwal songbari commission ni guideline no rogei lekhamani samung khlai thiniwo jotono no chuwasu sanka kasang khai tongnan bagai bo saka 3 ta berem ni je security haste ganangai je joto jagono lekhamani samung khlaijaknai abno kari bahino joto kendrono CCTV camera tongnai je ground lekha jago abono bebano mic ni bisingtingo saklaijaknai election commission ni je saklaijak pass kri hingangke election commission ni yakti rejak pass kri hingangke kemno phano ol lekhamani center ro habrna rejak glak
केनो जत मिलिबिनि लोकसभा बोर्ड नि जे लेखानानि सामुनो गाहाम करके स्नामबायनि बागिनै ब जतनि सुबासु सानमा विभाग साना हास्तेनि अफिसार पुनि अग्रवाल ब साका जे गणतंत्र न गाहाम करन खलायनि हिंका हिंकाके नरक जतन गणतंत्र राज्यनि बरकबा मा बुजिलायनाय बलाय तलाय करि कसां कसां खाइलाय ना बागै जों साइ तमाय बाया नरक बिसिङो बखाव हामजागलायमनि ते कुबै गणतंत्र तुमना नांनाय हनै फरिखानालायनो बकक समनि किसा मांगपनि तो जो चुनाव का पर्व इलेक्शन कमीशन की घोषणा के साथ आरंभ हुआ था वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। आप सभी जानते हैं कि 4 जून को पूरे देश में पूरे लोकसभा की जो सीट्स हैं उनकी काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। हमारे राज्य में भी 2 सीट्स हैं लोकसभा की, त्रिपुरा 1 वेस्ट जिसका चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था और त्रिपुरा 2 ईस्ट एसटीसी जिसका पोलिंग 26 अप्रैल को हुआ था। उन दोनों की ही पोलिंग शांतिपूर्ण ढंग से हुए थे और उनकी पोल्ड ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम्स में स्टोर किया गया है। टोटल 20 लोकेशन में ये स्ट्रांग रूम लोकेटेड हैं जो डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं। त्रिपुरा 1 वेस्ट में ये जो स्ट्रांग रूम्स है वो 7 लोकेशन पे हैं और त्रिपुरा 2 ईस्ट एसटी के वो 15 लोकेशन पे हैं। बेलोनिया और शांति बाजार उसमें दोनों पार्लियामेंट्री सीट के स्ट्रांग रूम हैं, इसलिए वो टोटल मिलके 20 बनते हैं। तो ये आपके जो स्ट्रांग रूम है उसकी लोकेशंस और जो काउंटिंग हॉल उसकी लोकेशन उसकी हम कॉपी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी दे देंगे। और कितने जो टेबल्स हैं आपकी काउंटिंग हॉल्स में उनमें टेबल 8 से 14 तक अलग अलग जगहों पे जगह के हिसाब से वो टेबल की व्यवस्था की गई है। और सभी पोलिंग सभी असेंबली सेगमेंट की काउंटिंग पैरेलल चलेगी। आप जैसे जानते हैं कि टोटल 60 असेंबली सेगमेंट्स हैं हमारे स्टेट में और दोनों जो पार्लियामेंट्री सीट है उसमें 30 असेंबली सेगमेंट है, तो 60 काउंटिंग हॉल्स में पैरेलली काउंटिंग चलेगी। जिनको कंसर्न एआरओ जो है वो ओवरऑल उनकी गाइडेंस में काउंटिंग होगी। इसके अलावा एक काउंटिंग ऑब्जर्वर्स जो कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए वो भी पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। टोटल 4 जनरल ऑब्जर्वर्स पहले आए थे, 2 ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए। उसके अलावा 27 और काउंटिंग ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए हैं कमीशन की तरफ से। टोटल 31 ऐसे काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे। और ये जो काउंटिंग है वो 4 जून को 8 बजे आरंभ हो जाएगी सभी 20 लोकेशन में और 60 काउंटिंग हॉल्स में। और कंसर्न जो 2 आरओ रिटर्निंग ऑफिसर्स अम्बासा में त्रिपुरा 2 ईस्ट के लिए, अगरतला में त्रिपुरा 1 वेस्ट के लिए, उनके पास अलॉन्ग विद जो असेंबली सेगमेंट की काउंटिंग होगी, जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग भी कंसर्न आरओ के काउंटिंग सेंटर्स में होगी। तो यहाँ पे जो आपका त्रिपुरा वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग के लिए टोटल 28 टेबल अरेंज की गई हैं और त्रिपुरा 2 ईस्ट में 15 टेबल्स हैं जहां पे काउंटिंग होगी। इसके अलावा जो आपके सर्विस वोटर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट हुए थे, ईटीपीवीएस जो क्लास है वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू पोस्ट के थ्रू वापस आ रहे हैं। उनकी काउंटिंग करने के लिए पहले प्री काउंटिंग की पद्धति होती है जिसमें जो उनके जो पोस्टल बैलेट के एनवेलप आते हैं उसमें उनको स्कैन किया जाता है। उसमें क्यूआर कोड होता है, आउटर एनवेलप पे इनर जो डिक्लेरेशन होता है इलेक्टर का और जो पोस्टल बैलेट वाला जो इनर एनवेलप होता है उन सब पे आपका क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता है जस्ट टू चेक कि जो पोस्टल बैलेट आया है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो कहीं स्पूरियस तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए एक सेपरेट टीम रहेगी आरओ काउंटिंग हॉल में। त्रिपुरा 1 वेस्ट के यहाँ 15 ऐसी टेबल yang bahaykhaino joto district ni DM rongno returning officer khlaijak khaba borni bakhakni press meet khainai 144 raja rajangmani tai 4 tarik June no lekhanani bagini tam raja kerong khaja kabno tini salai baikha abake anar koktuma kereng district ni sopaika baskani 4 tarik June je salthang Tripura Lok Sabha asukthani je field teacher Lok Sabha asukthani gumoti jelao bahini lekhanani samung jengjaknai 4 tarik June tam 30 hari pasta jorau borke udaipur press meet khaika gumoti o gake torik kanti chakma ingkai bor bahino
যে 4 তারিখ তাম সামুং বতাং আবরণ তিনাই সাইখানারকা তাই জেলানি গুমটি জেলানি 4টা বিধানসভা কেন্দ্রনি উদয়পুর রমেশ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল উমরপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় করবুক SDM অফিস আর 3টা জায়গাও বোর্ড লেখা জাগনাই হनै সাইখানার মানে কক্টমা আমনকারি বাহিনী যত ডিস্ট্রিক্টনি বব জায়গাও লেখা জাগনাই বেবংনো সাইখানারকা জানজা ডিস্ট্রিক্টনি DM রক প্রেস মিট খাইমানি বিसिंथि ফারিকাই ইলেকশননি যে তিয়ার উমুংতো আং নরবखौ যে ককবরবই সাকা আরনো মোটামুটি নরনা আং আপডেট দেখা তাবক ফারিকাই ত্রিপুরা হাস্তেরি যতনসে বার্নিং তাবক যে কক্টমা যতনি আরনো থাক সগবাইকেনা তুলাসিকর আমচাইও যে বিজেপি IPFT ত্রিপুরা মথারি সরকারি বিশ্বপানো তাবক পঞ্চায়েতনি সামুং হেকাবা পঞ্চায়েত যে তাবক BC ইলেকশন ইয়ানি বাগিনি চেয়ারম্যান সেগলাইমানি যে বড় যে পার্টিনি চেয়ারম্যান মানো বড়নো আরো বড়নো নাইকলনানি সুযোগ মানো সামুং মানো তাই কিসিমিসা সামুং খাই হগাবা সামুংনি মারাগ মুং রক টংবাইনা আবুনি আবনো সেগলাইমানি আহা আম পাইয়া জাক বুক জাকা পিয়াবা বসা বনসগে ববিনি চামা সাও বনসগে ববিনি চামা সাও ওংলাই টংমনি জরাও কক্টমা মিয়া হরনি সিবিন आं नरनो सानान जाय तखा आनिया फो भिडियो ताबो कमप्लीट सकबाय बायखा थांनाय सालखिया सकांनि सिबिनो खवाइतला सिकरनि पूर्व राजनगर एडिसि विलेजो टिप्रा मथारक पञ्चायत चालुगि दंमनि फियाबा BJP नि आदग्रक बाहायनो पूर्व राजनगर पञ्चायत न माने चालंनानि बागैनाय बर बाहायनो आरो पद सानो सामु सानो इएखा थालाय खालियानो हाइरक सालायना किन्तु आबो आगिनि सिबिनो टिप्रा मथारक आरो किन्तु आसारामबारिनि कन्स्टिट्युएन्सि अब 26 आसारामबारि मन्त्री अनिमेश देबबर्मानि आमचाइ इंका जागोन ककबांलाय तमनि कक्टमा ककबांलायखा BJP बै टिप्रा मथा राजनगर पञ्चायत नग सेगलायमानि हेकाबा सुजुग सुबिदा लाइजानि बागैनै लोक सेवा सामखायनि सालायमानि अब लोक सेवा सामखायनि काहाम क किन्तु बलायमान तगलायमान आबले काहाम हनै केबो हनै मानिया इंका पियाबा मियानि आपाति मुंग कक्टमानि बिसिंथि सेमान मांगाकाय BJP नि खरकटाम आदं तुला सिकरनि BOCO पेट्रोल ठगना हानानि हनैनाय थांलायमानि काय जदिও कनि सितम्बर देबबर्मा हनै जे BJP नि नेता बहंका साव तिनी टंगमानि तुलसीको गामसायो जे बरक माध्यमिक पास अंबायखा 12 पास अंबायखा बरनो तुयि को सम्बर्धना लामसुनानि पान्दा खानिन बागै बरक नगनो गुरि तंगनि आरिनो खरकटाम BJP आदं पेट्रोल ठगदानानि हनै थांमानि जरावनो तुलसीकरनि हाति कासारनो कासोइ बोजाखा अ खरकटाम BJP नि आदं बरनि मुंके ब्रि होनाला देबबर्मा बिमल देबबर्मा ताइ राहुल देबबर्मा गे ओलका आ कक्टमा को तामसाका आ कक्टमा खे फाइ टंकसं टंनाय आमनो अ पातिमुं अ बलायमानि पाइमानि ओला बाहायनो करिनि आबखेतो BJP नि बोजाखा दो गाबोन परेखेनो इनको टिप्रा मथानि पार्टी अफिस सकसाइरि लेवखा BJP बदलक हाइनि कक्सिल जामुं आबोनि या गलखेनो BJP रक पार्टी अफिस सबाय पाइनाय किफिलि टंमन जराव खरकसा रान्दि जगनिबो साजला बोजाकमानि ब मांप्लि कासे फैका चिनिया फाव अरव अंकाके याकुंरक बाहान फात्रिनि बुखाबखे बखे टिप्रा मथाबया टंकसं बरकसि ब कुनो पार्टी बाय लेनदेन करे ब आहिनो टंगजानाय बरक बननो बोजाकमानि कक्टमा चिनार कक्थुम सपायका इंकांकाय अबके बुमा बाय बेरमा पाइदि के हरकक बाय बेरमा पाइदि हनै दुगाना हरजाकमानि बेरमा पाइ नग किफिल पुरनो BJP नि जे पार्टी अफिस सबाय थांनाय बरक बाय लामा कासुइनाय बोजाखा बोजाकनाय हिंकाके खाबाय देबबर्मा हिंकाके फियाबा आ पार्टी मुंनि उलो ओ खाबाय बोजाकनाय खाबाय देबबर्मा तो राजनीति कासार कलाय बोजाकमा बा ताम सासेनाय कुनु खादिया करिखा बुमाबो रान्दिजा गाय हस्पिटाल थांनिसिमि बिथि बराय सावि टंखा हिंका आबाहाय हप्रेक रसारैनो अ टिप्रा मथाय BJP नि बलायमानि हप्रेक रसारैनो खाबाय देबबर्मा दुखुमा माने कक्टमा बयाकंना बायटं जे हिनाय सांनाय रनि तो कुनु लेनदेन करे बरक बरकनि काहामनाय रकबा बरनो बुइ बसुगो आबाहायनो कायसा तमुं हालक आसायजाक अ थामसिकाजाक हालग फुङायखेनो जों कक्टिपर बखाक्तैनाय सितम्बर देबबर्मा BJP नि जेहेतु बरक बुखा बरक पार्टी अफिस सकसाका हनै फोन खालायमानि बरक बाहायनो साव चिन बरक बुखा आबाहाय हनै बरक बाहायनो कक्सिल चालायो किन्तु पार्टी अफिस बखुमारावनो हंगाके कक लाई थांमानि कक
Oke, ulah amai halogo jeng tipra mothani bahanyo baik nah kang mia joran kok panau norno kono ni cai tokka phiaba apro horo phaimanlia phiaba tabuk update nor nai bai sidi mia tipra motharo gake abu mani no gosia abasin party ni borgia borao personal sotur tongise bolayo o brihona lade borma songno bumani gangke tabuk o party mungno rek sawinyo party office je to sogjaka tipra motharo huniyo koksil jaka Sitombor Deborma ke BJP amtani khorta neta gagai bin nogo thanginai free stock TV rok analog bebon sabai jakha emonki bihi sakoplong 8 mas bohogos charai tijak bosudno bojakha gangke abono hospital tlang kipil pro Sitombor Deborma sai khanron kok khanagradi obon yagulo no khanarwana tipra mothani block president Khoges Deborma bobai bahani sung puning kok samani no khanarwana puile khanagadi BJP netani koksil jamung tamo hospital tei sama phega কারণ বইনিয়া কামন অলরেডি সাইবাইটা তিনি পূর্ব হঠাৎ করে আশ্রা আর সারা আশ্রম বাড়ি যত দল মিলে ওই হঠাৎ করে ভাই বলো আনি নবা একটা থেকে আমরা মুখ রানো আমি খালি তো টেস্ট কাম পুরো করে খান নবা হাইছি আনি অত আমি বিহি প্রেগনেন্ট কন্ট্রোল করে দিয়া আনি বিহি প্রেগনেন্ট আষ্টমাস কমসিবা বলকন ফিও খালাঙ্গাই জাখানি বহবলা তিনি আপরা দিকে আনি মাই চাকরি খাইতাম আনি মানে বন ফন্দ তানি প্লান থাকা নরম নাইখানে আনি নাই তানি চালাঙ্গা Jenny na higna jebune no 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 roksi sinir ka boni boro Basmel Deborma Bhupen Deborma Khoges Deborma boro logi boro ki bobo amse ron boro obaki nong amse local amse nida na phata local boro local Khoges solution rashtra boro অঞ্চলে boro kono Bhupen Deborma botei baki sara asram boro 600 boro ya হাজার ভর্তি আমরা Genni noko tam rokhating Posta kare kya jeta fish TV যত খাবার গ্যাস যত না কোনো করে গাড়ি দিকে তুমি গাড়ি দিকে না ওটা হয় বহুত লাগে nin location nin ko saw 8 na tabo chip jara kono report dama রিপোর্ট মায়া তো দাও তিন আবো দাস হেমানা রিপোর্ট মানাই জরক হেমানা বহু ফন্দ লাখ রিপোর্ট না কিতাম je party mongo tini jote ya kya banai mo tharo thangai so kya কে ও খায়া কো না খাইয়া এসপি রক থাঙ্গাই kya bor রক থাঙ্গাই kya payment por bor tam sa no বড় খাওয়া বড় একশো না নাই না বেশি একশো না tabuk se jara khoro bosek rok sak boma khalo সাত রকম আনি বিহি বাই আনি না তাই দেব বড় খাইতে অন্তে গেছে ফ্যামিলি পরিবার খাইতে বড় বন্ধ করে শুধু পূজা না সত্য দেব মান নব তাই না আমরা মাসি গাইনর খানা যে সম্পূর্ণভাবে ভূপেশ দেববর্মা গাই তামো খগেশ দেববর্মা হনি বমুং নাখা বন বো হনি কিন্তু আ জরাহ বড় থাং যে Sitombor Deborma Sutombor Deborma bono maya ngino bihik salon bukhna abunai rok phiaba abunai rok tipra mothada eba BJP ni borono da abai ke phuna bagi bui tongkha naki soisin tipra mothani borok phari जों tipra mothani je block president Khoges Deborma bai kok kisa phone in ni bisingtei o pati monotei sumani bo tam sai khanraka khanagradi ang je khanama jortike bogosia o bunai Sutombor Deborma nok rokromnai tipra mothaya ni saka Khoges Deborma kok sanai lukurok no tambo message sinai abu ki tini Sutombor oro nok subai mani ki nok subai mani nok bokrok mani ki nong tipra motha khai na sabo na ke no midan bela hambai nai di je Sutombor kok sang monuka bina falls nai de nor nukna miyawo je babe bo sini pato pi duita pato bi sebai kya nung boto miya phake miya hos miya hanjawo nung boto ni tei talanga bo tini sawati ba moto borok phaiye pato bi nung go bin nok sebai kya abu kintu abu thoga abu falls sobo sang sebai ta mungka I don't know ang to kuno saimi aiche ang to kuno saimi ba no mujhe silta ka ang munuka gija abo khoge ne te abo are biya tam kokba Nadi bono anto bono miaw masaka bono waise bo miawa je bo pati ma bore ning tanga ti khari bono masanga je bono jito mu so ya daga mia boyaram badami borok sau ega ungul ami bono mia kol khane tante kara de koni bishoy jodi lai kai pa tere je bono lekhi to asu kok sale mano pati neta tongo bo tongo ha ai ke to sini mondir sin pati neta pato office sawo mondir ken logo ai ke bo pati be kono yeto to pato office sebai mane bina bele no salia kino tini bin nong ni je gotuna tamu ka tamu soga mo kintu nong mi de bin nugo bin no wanok ke sal tongo ang khanaka
bino nagi sebagai kamu sok sebagai atau muka bosawo tiba mata sebagai apa bol awal kita tiba mata aku norok nari Rajnagor apa Sara Tirtawo jadi tiba mata buka kan ini dia dol kenapa tuh sambil singkola nayo singkulnya elakaro mana elakani jadi okra sakra romo sambil singkola kita namanya sesuatu yang nukna semburu oro boleh tole mana nukaba bina bilang saya de sudah bermian nok bokoman ekto labo nai ne ganda sun tai BJP IPF pamota sun tin dol ekta সরকার nejini সরকার nejin de donam khai abo binara bisingo ke na kena ষড়যন্ত্র tongo age sun nuk jago aita angkai tini wo je nini mungri je silsawi tongkha mo khokes debormani je khokes netritno tini tipramothani gunda behni ro phaiye ani bihigni na de rakhes boja ya koksil taka bina ba thoka boki khoke no nukhaba are bo sutom bolle bomiya aro tongo tolai suko bazar bo tongo ab khairu bu proman bongle an khoke to bonu kasin di bono bo ma ke ta false ta kok sai tongkha bina ba belen sayang ne haichi ba motha bo ba dosan kune dino teng borono sun bulai tongni smasle bo sun kune dino आदि violence hamza gya amo noro nukna haichi ba Rajnagor sun 2021 bore no kun nukha ba harasa bore nukha ba thana ba tun to buba nete sun kaham kano asini ti prasar ma joto sun kaham kai elakar union kena sin dabi daba mana sin main kotor haichi tabo kaisa kok sumong je tabo BJP IPF ti pramotha je tabo elan sarkar jot sarkar ngi mani tiprasar hamkore khainani tiprasarongni amtairogo tebo naithoto kha tiprasarong tamung nomung rinani obo haike tabuk thansani bisingtei ngai tamani kaitham bodol khaboi o bodol thamani bisingtei tabuk to kobuni jagao korong thayo fiaba nangtei ngi tongo fiaba nangya fiaba tula sikor amtai hayo tini nangi thangmani no tiyei nang tamo ko katana je hasteni je thongkorni boyar je lukurok siya nungya ang tongnai no tamo ko katana musung na no mono sanai sini media ta ko rakes no naidi sengsiwo nungbo sara nungbo Rajnagor bor sengsiwo mo kuno party ya mo sini je tirbara jo je tibrasani hamkarnya no na keben nei bodol ini sangatnya jadi CPM CPM ini ষড়যন্ত্র tong manu যদি করি কে যে সুতম্বর একদম বলো না ভাইস চেয়ারম্যান বহাইকে একটা পার্ট অফ এটা জুনি পার্ট অফ বাটাকে সেবাই মাইয়া কাইসিয়া কাই নেই ওরা সবাই শেষকে ববেরে দিকা থাংতেই जों বনো খাসার থাঙ্কা বনরুগলি আইছে 20 পজিশন বনতে আইকে সেবারে বতিনি যে সাবো বিনন আক্রমণ খামানে খকে থুংদো মানবা বহাইকে নাং বহাইকে বরন অযথা যদি কৌশল থাকায় বিনা বেলেন sayang নাই angkai tabuk je nungsaka nongni tipramothani bisingtei obo kono bangsod ungya bani ni netrite kono ungya sabo khaika saimiya are bhaika netrite nai bhaika ba angki boron ekta nokpaito ki nai nai kono no sun tipramoth kono tu bisaj jaichi acha do sun kono bisaj ji abono awon mo ma sawa hastani joto ani korang kanai tungnai okora sakra joto ngsun borno ang koijawo naidi sun tiprasarok sin mandai sopai tumane bangisi sajo tomo jawo tai kubuni bororo mokol kena jagai tino mo hai kai Engkai yang perike tabuk naliana beskangni 6 tarik Jun Norok saimano 6 tarik Jun 1980 bisiono Tripura hao kaisa horseng laimani wanji Tripura ngai tal laimani aro Lembosora bazar na Lembosora bazar ro andro so phalaimani tauti andro so tongo polisi pati mung patlai kotor kaisa Tripura ni itihas so sejak thangmani thui kosok laimani sal no tam sasinai mujunar ginyo TWF no songsa mani 3 bosor sekang abugai beskang 6 tarik Jun TWF mane Tripura mothani beri motha Tripura Women's Federation ni fil bisikham songsamani salpalainai kuso homdodom khainai bubagrani manjak mumbai bubagra khana phainai amhaike Tripura hawo koktuma tongo ba koktumo gangkai khana phaipano o je 6 tariko borok niarok buagra manjak nai gangkai o 6 tarik ni
पांडानो तीने तिनी कक्टमो थुरनो रिंगी साइखनारका ताम ताम उंनाय ताम सकनाय ताई बरक दफानो फियरनो बागै जबा खालायतिनि बोरैरकनि भूमिका ताई बोरैरक जे जबा खाइ तंमानि न तेव मथां क्लांनाय दफानि बागै सागदम बेदकनाय हिनै साइखनारनो फारि प्रेस मिट नालियानो प्रेसिडेंट मनिहार देबबर्मा ताई तामसानाय TWF नि चेयरपर्सन नंगाना बो काके पवित्र भक्ति जमातिया ताई बुदुलक्ष्मी देबबर्मा एकै शिवांजलि देबबर्मा गीता देबबर्मा संरक्षक को जमातिया बाय उटक सपना देविया ताई जिने एडवाइजरी कमिटी नि बुको ममता बतंग ताई जत बुकुक सं तंगायो बरक जत नतिनि TWF नि सामो कांट्राक्ट जक्सन ताई आनी मीडिया काकुक सं नरकना बगले बेलाय ओ 1 तारिख नि सालो हामबाया फालो जों तिनि नरकना मारिं मानि कारण हिगा अबसे चिनि बुबाग्रा जोंनो तिप्रामो थानि कायसा विंग्स बुरै बेदे TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशन हिनै कायसा संगठन खायरिका ओ संगठन खायमानि बिसिकताम पुंनाय बसकां 6 तारिख जून 2024 आज 6 तारिख जून जों TWF सेंट्रल कमिटी रक मीटिंग खालायलायलि जों कायसा डिसिजन नाजाखा ताकलायनि फाउंडेशन दे जों सारा त्रिपुरा राज्य खालायावै प्रत्येक ब्लॉक याकबा डिस्ट्रिक्ट खालायलायलिया जों ताकलायो सेंट्रल बाबे खुमुलुंगो जों नय ऑडिटर नय फलनगनो जों ओ प्रोग्राम नो जों खालायलायसिनाय नै वानसुक लायखा आबनो न सारा त्रिपुरा राज्यनि 12टा डिस्ट्रिक्ट जिनि कसाम डिस्ट्रिक्ट दंमानि जिनि बुकुसं 44टा ब्लॉक कमिटी दंमानि कसाम जिनि बुकुसं नरक जतनो आं मीडियानि थ्रुते नरक कबक जावो नरक जे फाइमानसाक जिनि 6 तारिख जून 11टा नि समय जों मीटिंग स्टार्ट खायनाय जिनि बाना पिसा जाकनाय आबनि सिगांनो नरक फाइ सफायनायनि बागै खुमुलुंग नुवायो नरक कबक जावो ताई ताकलायो जिनि आगिने हायनो जिनि हाबोबाग्रा जोंनो संजावै रिनाय TWF नै बुं खारै रिनाय जोंनो संगठन संजावै रिनाय बुबाग्रा दंनाय जोंबाय जिनि फाउंडेशन देव ताई जिनि जत बरम गना मंत्री कताल दंग खरकनि MLS दंग जिनि ताई EM CM MDC चेयरमैन जिनि बरम गना पार्टीनि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि जिनि मेन कखनकाय CWC CAC बरकनि जत आदम सं दंबायनाय जिनि जारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जों हाय TWF बाहायनो जिनि दंग YTF TCF जिनि आरो दंग TISF बरकनो बसं इनवाइट खालायनाय बरकबो फाय मा फायनाय जिनि प्रोग्राम बो ताई ताकलायनि प्रोग्राम जों बलायखानो जिनि जे मानसा जों नायथकलाय खालायनो बागै जों सायथकलाय दङ आबो जों सेंट्रल कमिटी सिमि नायथखायनो हिमाबाय इनिया नरक पाल जत डिस्ट्रिक्टनि जत ब्लकनि बुकुब जों फायै जोंनो ओ प्रोग्राम न मोजां दिनानि नांगौ ताई जों आसायमानि सालो बो बाहायके कन्थक जिनि बुकुब जों ताम ताम खालायलांखा जिनि बुकुब जों ताम ताम खालायमान जों नुखुंगो जेमन जों सामं खायमाने हायनो जिनि राजनैतिकनि नुखुंगो बाहायनो जों बुबाग्रानो लगिरिनानि थांमानि नुखुंगो जों बेलायनो सक्सेस जोंनि दंबो TWF आबो ओ सक्सेसनि बुथाय जों 3 बोसोर थाइता मानखा 3 बोसोर जों TWF नि बुथाय थाइता मानखा गाय खाबर दादो बुकुक सं अबके TWF नि कक गाय ताई कैसा कक तुमानर सारन क्लायो तिनि बेलाय के कतर खाइने रेली खाइजाका आगरतलानि सिमी साब्रुम जत जागावनो जत मंडल निबो खाक्तिनो कायसा खादमानि फुरुजाका सारेक 4टा जरावो सिगाङो साख्लाय जाकमनो रगिनो BJP जबो मोर्चा निबो खाक्तिनाय CPIM ताइबरनि सिक्ला बेटेक रक जेतिखे हास्तेवो
hapangno chaya khai kokpi tongkha abono sejaoino boroni tinini o khadumung rally hasteo hapangtei tongnai BJP bodolni borni bakhaktei nai koksil jangmono bor gosiinaya tamni himba CPM ra koksil jamani Tripura hasteo tabuk lukoroni yago samung reimaya sarkar borno chamung reimaya sarkar bigra bangai tongkha তাই সেবক রইয়া আবাই কেন তৈ লামা কারেন্ট রইয়া আবাই রক কক সিলচামানি রক ন কক ফিরনা বাগিনো তিনি রেলি খাইকা গ বিজেপি যুব মোর্চা রক আবাই কেন আগরতলাও বকসো সিকলা রকনি কতর মানজা মুম্বাই খাইজাকা আর থাঙ্গি মানজাইখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাই মানজাখা বিজেপি নি যুব মোর্চানি প্রেসিডেন্ট সংরক তাই যোদা আদম রক ফারিকে খানাই নেবাজি তিনি কতল রেলি নি নাসিমুং তামাও প্রদেশ যুব মোর্চার ডাকে এই বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হচ্ছে এবং তার কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই বামগ্রেস যথা কংগ্রেস এবং সিপিআইএম যৌথভাবে বিভিন্ন সময় কুৎসা রটিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নেই, খাদ্য নেই, অভাব, এই সমস্ত অভিযোগ এনে তারা মানুষকে যেমন একদিকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে, ঠিক তেমনি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে একটা জনমুখী সরকার চলছে, সেই জনমুখী সরকারকে কালিমালিপ্ত করে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে চাইছে, যেটা তাদের চিরাচরিত একটা পন্থা, চিরাচরিত একটা চরিত্র। গত দুদিন আগেও ডিওএফআই রাজ্য কমিটি আমাদের দল, আমাদের সরকার সম্পর্কে কুৎসা রটিয়েছে এবং রাজ্যে অরাজকতা চলছে, খাদ্য নেই, মানুষের মধ্যে বেকারত্ব, সমস্ত কিছু একটা নেগেটিভ ওয়েতে তারা সবসময় যেভাবে প্রচার করে অভ্যস্ত, সেই জিনিসটাই তারা করছে। তারই প্রতিবাদে আমাদের প্রদেশ যুব মোর্চা, এখানে মাননীয় সভাপতি আছেন বিধায়ক সুশান্ত দেব মহোদয়, প্রদেশ যুব মোর্চার অন্যান্য নেতৃত্বরা আছেন, তাদের নেতৃত্বে আমাদের গর্জমান মিছিল আগরতলা বিভিন্ন পরিক্রমা করবে, জানান দেবে। কারণ আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে আজকে দেশের লোকসভা নির্বাচনের ৭ম দফা সেখানে চলছে এবং কিছুক্ষণ পরেই সেটা সমাপ্ত হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে এক্সিট পোল আসবে সারা দেশে এবং আগামী ৪ তারিখ সারা দেশে কোন দল সরকার করবে, ভারতবর্ষের মানুষ আবার কাকে বেছে নেবে, সেটাই সেখানে প্রতিফলিত হবে। এবং আমরা দীপ্ত কণ্ঠে সেটা জানান দেব যে আগামী ৪ তারিখ যে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোচ্ছে, তাতে মোদিজির নেতৃত্বে আবার তৃতীয়বার বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠিত হবে এবং ভারতবর্ষের মানুষ মোদিজিকে তৃতীয়বার হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সেখানে তুলে ধরবে। আজকে প্রদেশ যুব মোর্চার তরফ থেকে সমস্ত কুৎসার বিরুদ্ধে লড়াই, আমাদের যুবকদেরকে জাগ্রত করার জন্য, রাজ্যের যুবক সমাজ এবং রাজ্যের জনগণকে জাগ্রত করার জন্য সারা রাজ্যেই এই মিছিল আমাদের সংগঠিত হচ্ছে, মণ্ডলে মণ্ডলে, জেলায় জেলায়। এবং আজকে কেন্দ্রীয়ভাবে এখানে আমাদের প্রদেশ সভাপতির নেতৃত্বে, অন্যান্য যুব মোর্চার কার্যকর্তা ভাইদের নেতৃত্বে আমরা মিলিত হচ্ছি। তার জন্যই আজকের এই কর্মসূচি। থ্যাংক ইউ। গাইগার নখনা বিজেপি যুব মোর্চার বখাক্তিনি কতর রেলিতে কবলি জায়গাও সংসাজাখা অবাহি খাইনো ও নাসিমু বায়তা গার তাবো ফারিকে তিনি ত্রিপুরা হাস্তানি সিনি ত্রিপুরা সারকনি হালকটাই কিচ্ছা কক্টবা তংক মিয়া সরাসরিকে সারাহমানি সাইমালিয়া মিয়া যে তাবো বলেন্দ্র রিয়াং বাই খুলকে জমাতিয়ানি যে কক্টমা মিয়া আগরতলাও উস্কাঙ্গ আগরতলানি ও হর বুজাকমানি বরক বরব হর জরাও নগ মাই সে ফেবানি বিন জাতি গোষ্ঠী নগর কিন্তু লামা কাসার চোয়াকে ফের বর্ণ কাসুই বুমানি বাথানা নাই হনিন কক্সিল জাকা টিএসএফ টিআইএসএফ নি বখাক্তি পূর্ব থানাও গাবর কিতিঙ্গি নাই তিনি রম জাগমানি কক্তমা টোটাল রম জাখা খরকবা রম জাগনাই রক যতন বরক চোয়াং নজাখনি গসিকা তাই টিপ্রা সারক চায়া খাইতুং খায়াতুং কিসা বলাই তমন নো খাংখানো যে কুকুর বলাই ফেমিনি ওকে ওকে ঠিককে রমজাখা তিনি খরকবা রমজাখা গে রমজাগলাই মানি ফানো जों जाखा होननाय हेनानिया जाहाथे भबिष्यता बाहाय तांथुं आव बर कक्सा नांनाय ताइ कायसा जत मोनसे प्रब्लेम मोनखा ओ जे बलेन्द्ररि आं संनि ताबो कलेज एग्जाम चलि दङो गे बोजा हरस बोजाखा ताइ दिर परिक्षा दारै मांखाना तबुनो फेल ओंखा तामुंनाय आबोनि दायित्व नादा न गे स्टुडेन्ट डग बोजांमान तै खानां जाति सेफ्टि एस मिया केस मानि तिनि पूर्व थाना रमखा पाजना न नायदि मांगप्लि किसा
खबर दादे बुकुक चंग आओ बुनाय रक तो मानजाखा रमजाखा किंतु बसक कराग माजारानो आबसे ताबुक सुंगमु किंतु अबाके रायजा जाते खाइने रक बुफुरका बुई पायो ओलके ताम ताम खाइने यक थांगो आबुनि सि तारिखे हामेलिको किंतु बुजागो हनि हिमाबो तबसामा काहाम करं बुआ सं बावै तोरै लगै चारि खारि तंगमनि आसमसा बुइबे बुजा खांकाके आज बुआ बुफानि जे कष्ट ननो बुमानि क्लायो ताई आतेक्तनो नरबा क्लायो पाइथाक जरा खक्तमा खानामा जरातै आ बुनाय र कुसु माब्रक सानकारक निखनावो केस्टार दि रागरता सानि रखनि जाय किन्तु पाइथाक जरा टीएसएफ यागो सगै थांगि सगिमा बाय पुलिस ग्रमनानि न बाद्य मांखा रोंसोरनाय रकनि बागैनाय आबो हाइरक जे चाया चुगियांनि तमनि रक काटिलायनो नांनाय जोंतेबो खास रांनो नांनाय हररगो लाइसुयांनो नांनाय आबो हररगो थांलायसु खायमानिबा चिनिबो रिक्स दङ हनि हलाय सामानि आ रिक्सन बरगो खबजा काटा आबै अन्नान स्टुडेन्ट रक खाजाना कगिया नरक किसा अब हाइरकनो काटि तंनायनिबो चाइटक बायदि तामनि हिमबा हरता रोंसोरनाय स्टुडेन्ट नि फुल फर्म नरक साइमानो नरनि कामखा स्टाडि खायनानि नर को निजिनि साक सिनिनानि ताइ निजि न ब जागाव लांनानि बागैनाय साकनो जागाव तनानि आबन बागै ताबो कायसा नरनो आं सासाइ फाइतमनि जे मान्दाय आमचाइनि कायसा स्कुलाव क्लास 11 आव इंग्लिश मीडियम मो जे बर माध्यमिक पास खालायका बर क्लास 11 फरायना बागै जागा काहामखा बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कुल आ मान्दायनि वेस्ट त्रिपुरा आरो सीबीएसई नि बिसिंति नै नर खूब मार्क काहाबायो परिमान नाय आरो हायर सेकेंडरी स्कुल खाबा 12 जरांखा इंगा के न्यू दिल्ली नि सीबीएसई नि नायकल जाखंगबा एडमिशन बताबो बसकांनि 20 तारिख जून जरा नरकनि माननाय ताबो चलि तंखा गाय कक साउदी ह्यूमैनिटीज एबा आर्ट्स ग्रुप जे स्ट्रीम नाइफोर नेरो कक साउदी प्रिंसिपल बाय 8974832743 ओ नंबर एबा वाइस प्रिंसिपल बाय 8837486085 ओ नंबर और एडमिशन खानो हॉस्टल तंगन बाहनो सुजुग तंगनाय खाबले ताते बुकुक चंग ताबखे आं नरनो जे कक तमा सानानि थाङि दङ अबहंकांकाय नरक साइमानखा थांनाय सालकिया सिगां रेल स्टेशनाव मानजागमनि सिक्ला करण बाय प्रियंका ना प्रिया करण बाय प्रिया पिस्तल तैजाक मान मालायमानि ओ जे धर्मनगरनि फाइ और आगरतलानि जोगेन्द्रनगर रमजागमनि कक इंकाय ओ रमजागमनि न कितिङि बरन सोंफिनि गई रिमान्डत लाङि सोंफ्रिमानि उला तिनि ताइसा हायनो हाय जिमी देबबर्मा ना हा जिमी रेमी देबबर्मा हनै खरकसा हायनो हाय कल्याणपुरनि जिनि तिप्राजक बुखु कलेजाव परि तंनाय कुसो चराय बसा हाइसिको उमर तो 20 रंग खाना फियाबा अब हाइ सामुरगो बा तांगि गदाल खा एबा बसक गदाल जाक अब तो बिचारनि परेनो साइमाननाय फियाबा बन तिनि रमै नाहार जाखा रेल पुलिस नि बखाक्ति बन सोंपनि गई या फांगवा साबो ब चक्र कास खलाइतं आबरक सोंजाकनाय हनै साइ खनारगा पुलिस नाइ नेग्रानि तिनि अ पातिमुं अम्बो काइसा वानामा सिंसा रों परि तंमनि जराव अब हाइ सिलाइ बानिया रकबाय गोरों हनै रमजागमनि आबो काइसा बिनि सिमिया बिनि नखुंनि दफानि बागै लासिमा सिंसा ब तुमुनो कुबुइनो आमाहाय बानिया गोरोंजाक करिं के तो काम करखिन यगनाय किन्तु गोरोंजाक तंग खांकले बाहायरकनि माजरा माननानै थाङि दङ सिनि तिप्राजक लोकराव बाहायनो जे जागा तिप्राजक गोबां कुचुगो काहाम लेखा परि दङ हनै बलायजागि दंमोनि सलारकनि सलाय अ जागाव बाहायरकबो -पॉइंट नङि दङ सिनि दखाव ওনার নাম কি গত 24 তারিখ আমাদের আগরতলা জিআরপি থানাতে যে একটা অস্ত্র নিয়ে যে ধরা পড়েছিল ওইটা আমাদের থানাতে একটা মামলা হয়েছিল তো এই মামলাতে যদিও ওই যেদিন মামলা হয়েছিল আমরা দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম তো তাদেরই সঙ্গে এবং যে ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন এখন পর্যন্ত আরেকজনের লিঙ্ক আমরা পেয়েছি এবং ওনাকে আমরা ওই কেসে অ্যারেস্ট করেছি এর নাম রেমরেমি দেববর্মা ওনার বাড়ি কল্যাণপুর খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট আমাদের ত্রিপুরাতে তো আজকে ওনাকে আমাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে পুলিশ রিমান্ডে 3 দিনের পুলিশ রিমান্ডে কোন জায়গা থেকে ধরা হয়েছে
অ্যাকচুয়ালি প্রিভিয়াস যিনি অ্যারেস্ট হয়েছেন উনিও পুলিশ রিমান্ডে ছিলেন আমাদের জিআরপি থানাতে। তো ওনার ইন্টারোগেশনে এবং আমাদের যে ইনভেস্টিগেশন যে চলছে, ইনভেস্টিগেশনের যে এভিডেন্সের ভিত্তিতে আমরা ওকে ওই খোয়াই থানা থেকে মানে ওনার যে বাড়ি ওখানেই আমরা খবর দিয়েছি এবং উনি আসা ওই ইন্টারোগেশন করে আমরা তাকে অ্যারেস্ট করেছি আমাদের আগরতলা রেল স্টেশন থেকে। রেমডেমি দেববর্মা কি পিস্তলের ব্যবসার সাথে জড়িত এবং হ্যাঁ কি করে, পেশায় কি? পেশায় তো এমনিতে সে কিছু করে না, তো এমনিতে আমরা ওই যে কেস ওই কেসে আমরা তাদের ইনভলভেন্সি আমরা পেয়েছি, তো ওই ইনভলভেন্সি পাওয়াতে আমরা তাকে এই কেস কানেকশনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পিস্তল আনা নেওয়া কি কোনো ব্যবসার লিগে কি এরকম করা হচ্ছিল? হ্যাঁ, এই বিষয়টা আমরাও দেখছি আরো বিভিন্ন এটার সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত আছে এবং নিশ্চয়ই এটার মধ্যে কিছু না কিছু আছে অবশ্যই, এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারটা আমরা দেখছি এটার সঙ্গে মানে এটার উৎপত্তিস্থল কোথায় এবং এটা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বা আরো এরকম কোনো অ্যাসাইনমেন্ট আছে কিনা এই বিষয়টা আমরা দেখছি। যাকে ধরা হয়েছে তার বাবার নামটা কি? ওর বাবার নাম বিনয় দেববর্মা। বয়স কত? ওর বয়স 20 বছর। খাবার তাদের মুখুকসং নবার বুফাং বাই কালাইমানি রক কক্তমা তঙ্গ চিনিয়া ফাও তাই মিয়া দীপর জরাও ন দুইটা জরাও বোমা বুফা ni মকল ni ফাতার থাংনানি হিনি অংখরই তালসা নখা তাল তামো 1.5 বছরনি ओंखोना बिसा ताई नखा तालदक आमानि सेराय डेविड देबबर्मा तुयो कलगै थैजाखा हासुक खुरिओ ताकारजला राजकुमार पाराओ अब बेलायखे खारिओबा सिंसा पातिमुं सेराय सिदा वाराराक मनै कक रक थाय थाय साइतमनि जरा अबाहायो कलगै तिरग देराय तंबायो चिन बरनि बिसिंगो अबाहायो हजाक तंबाय जादि तै यो कलगै तुयो कलगै अबाहाय जे लांमा देराय तंबानि चिन बागै बेलाय खेनो देरामुं जों सिनि लांमो थैनायनि बागै दे सालो वाइ थाम खेब फाय हेनो आमनो काटिनानि बेलाय खेनो नांगो जों आबुइनो अमहायरनो मकल कायदेनि बेलाय खेनो दरको आरिया फाव ताबु कक्टमा तंमा हांकाके कायसे बेलाय खेनो खा नांलायजाक ताबु इन्जिनियार रक ओंकाय इन्जिनियार खा नांमानि कारण ओंखा नर साइमानो थांनाय सालकिया सकां आरो एडवोकेट डक कारेन्ट करै 3 दिन हनैनाय ओंको लामा कासलायमानि आफ्रुनो अतुल दत्त मुङै खरकसा सिनियर मैनेजर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसनि कारेन्ट ऑफिसनि बनो किसा दागासा बाहायखायजागै दासिम खायजोंमानि ग्याबनो न तिनि तामो स्टेट इंजिनियर एसोसिएशन नि बखाखैनाय पुलिस नि डीजी ताई चीफ सेक्रेटारि थेनेव जस्टिस सानै बरक तिनि मेमोरेंडम रिलायखा स्टेट इंजिनियर एसोसिएशन जों गाकाय फारिके बरनि इंजिनियर नि बहाय ताबु मथानि बिसिति खादुमानि रग नुगनानि नाङै दंखा तामनि होनबा आस्तेव जे ताबु खरसाते खरसानो बरम लाई मानि करै मानि मारि इंजिनियर खाय कला कतरनि बिसिङबो मान लाई दंखा हास्तेनि मांप्लिव जानो mau kalau subuh itu dunia milih ya আমরা স্টেট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আজকে ডিডি সাহেব এবং চিফ সেক্রেটারির সাথে আমরা একটা কার্সি মিটিংয়ে মিলিত হয়েছি। আমরা মিলিত হয়েছি এই কারণে যে মাঝখানে যে একটা গেল রেমাল একটা সাইক্লোন, সেই সাইক্লোনে ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই কিছু না কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমাদের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের বিদ্যুতের অসম্ভব ক্ষতি হয়েছে, যেমন বিদ্যুতের পরিবাহী তার, কোথাও খুঁটি, কোথাও ট্রান্সফরমার ভেঙে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, ড্যামেজ হয়ে গেছে। তো এত কিছু সত্ত্বেও আমরা যারা ইঞ্জিনিয়াররা আছি, বিশেষ করে আমাদের যারা বিদ্যুৎ দপ্তরে চাকরি করেন, কাজ করে ইঞ্জিনিয়াররা অক্লান্ত পরিশ্রম করবার চেষ্টা করছে যেন মানুষের সেই পরিষেবা আবার সুন্দর করতে পারে। সেই অবস্থায় আমাদের যারা কর্মরত ইঞ্জিনিয়াররা আছে পুরা কাজ করছে। এর মধ্যে দেখা গেছে গত 29 তারিখ আমাদের এক ইঞ্জিনিয়ার অপু পাল, উনি সত্যি খুব নিষ্ঠাবান ইঞ্জিনিয়ার, উনি কাজ করছেন, কাজের মাঝখানে যখন মানে আমাদের সেই
অনারেবল কোর্ট চত্বরে কাজ করছিলেন সেই সময় ওনাকে একজন জনৈক ওনাকে ইনসাল্ট করেছে, অ্যাসাল্ট করেছে ওনাকে। সেই পরিস্থিতিতে আমরা আজকে খুব ক্ষুব্ধ, আমরা মনে মর্মাহত। তা আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে আমরা এই ব্যাপারে এফআইআরও করা হয়েছে এবং আমরা আমাদের ডিআইজিপির সাথে কথা বলেছি, আমরা চিফ সেক্রেটারিকে বলেছি এগুলোর থেকে যদি আমাদেরকে মানে শেল্টার না দেওয়া, প্রটেস্ট না করি, আমরা যদি ভবিষ্যতে এরকম কাজ হতে থাকে আমরা কাজ করতে পারবো, তাতে আমাদের রাজ্যের ক্ষতি হবে। কারণ ইঞ্জিনিয়াররা সেরকম পরিবেশ না হলে ওরা কাজ করতে পারবে। তো ওদেরকে আমরা বলেছি যে আমাদের এই মানে অবস্থা থেকে আমাদেরকে যেন প্রোটেস্ট করা হয়, আমাদের প্রোটেকশন দেওয়া হয়। এবং কি বলেছে ওনারা বলেছে যে ঠিকই আপনাদের দাবিটা যুক্তিসঙ্গত, আমরা দেখব এটা যেন এরকম না হয় ভবিষ্যতে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে ওনাকে। আপনার পরিচয়? আমি সত্যব্রত দাস, জেনারেল সেক্রেটারি স্টেট ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এই ব্যাপারে এফআইআরও করা হয়েছে এবং আমরা আমাদের ডিআইজিপির সাথে কথা বলেছি, আমরা চিফ সেক্রেটারিকে বলেছি এগুলোর থেকে যদি আমাদেরকে মানে শেল্টার না দেওয়া, প্রটেস্ট না করি, আমরা যদি ভবিষ্যতে এরকম কাজ হতে থাকে আমরা কাজ করতে পারবো, তাতে আমাদের রাজ্যের ক্ষতি হবে। কারণ ইঞ্জিনিয়াররা সেরকম পরিবেশ না হলে ওরা কাজ করতে পারবে। তো ওদেরকে আমরা বলেছি যে আমাদের এই মানে অবস্থা থেকে আমাদেরকে যেন প্রোটেস্ট করা হয়, আমাদের প্রোটেকশন দেওয়া হয়। এবং কি বলেছে ওনারা বলেছে যে ঠিকই আপনাদের দাবিটা যুক্তিসঙ্গত। খাবার দাদর বুকুকচং জরানি কক পান্ডাবত কক তমা kobangma tongo phiaba arn bisio kaisa wan sukjang ne koktuma je Tripura hawo raja sayati tongi tong phailei mani je mokol bai nugui bo chung nugya heke tongkha sanani nangmano bo au ang bui joton nugui tong bui sayang tang sanan hi huijagi tongkha paithak jor tau sie khai borno orni jaga boro jakha orni borok bohnai nai rajagi tongo o deramu tabuk chung tabuk phano chini bkhao o je নিজেরই হা রক্ষা খাইনি বাগিনাই বাসাই মাইয়াখো আবনি চিনি দেরামুনি কতর লামা অথচ চিনি বিসিংকে মাগানাং মালাইনানি তামকে বইও তলা सकलगै तंगलाम आबाहाय जे तमु सित्रा रग जे चिन बखानि आबरक बाय जों बेलाय खेत तलाव गलगै तंखा आबनि बागिनो ताबो कायसा कायसा जागाव बुइबाय हिंकेला बुहांतानि इंको लामाव कलाइमानि लागासे दन्दि इंको बरकनि सागो नांगानो आनि बुहांबायमानि दन्दि नामा गारि सरोसे बरक इंको वान ने तास्ता रादि नो कायसा कक्तम मै कासे फैका लं ट्राइ भेलिनि बिसिङो खबजांनाय किसा खनाय बेगरादि 82 माइलनि वाखिति देबरमानि रबार बागान ताइ गय बुहांबाय इंको बाय थांबायका कुमारघाटनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दाहि मुंबाइनो लामा गानानि बुफां तानमानि गाबोननि आगोलखौ वाखिति देबरमा बागान नष्ट बायखा गे बुफां बो तानानि सेकांबो कुमारघाटनि फरेस्ट कोनो फानो साया आबन बागाइनो कक्सिल जालाका जे जागा देरामान नतिनै ककबालाय तमनि किसा ककमा खनाय नेग्रेदो मांगलि मिसिंति कि जे मियाव तामाव बाहायंखा मियाव बरफ जे बुफां रालेखा ओमफ्राय रावै जे समय अंको लाइफुरो आफुरो चिराय र आन नगो बारा दंनायनि चिराय र मांनै थाखायसो थाङो आंखे कायसा सुदे सिदे नंखा आंबो थांगै नाहारो ओंखाय नाहारमानि मयदे हिंखाय आं परेखाय दुर यां काम खालायनाय दङ बंनो चारिनानि व्यस्त आंबो स्कुल बन्द दंनाबाय हिंखाय बंनो व्यस्त हिंखायनो बग तामुंखा परेखाय उ आजगानि वाइनजुमा बुरुतुमा सा फायो बं खेले फायो आनो रुतु फायो हिंखाय मेस्टर सावो नन रुतुगो बुरिमा कायसा हिंखाय ও থাকা হাঙ্কাই কিতাগো বেটি ইয় তোমরা এদিকে গাছ করবনি নানি আমি তো জানি না ওখানে গাছ কাটছে ফরেস্টার লাগাইয়া গাছ কাটে হাঙ্কাই আং হাঙ্কাই হাই হাঙ্কাই চুম হঠাৎ চাকরি চুম তাম খাইমানানি আংবো তাও নাই তাম খাইনানি রাইসে দङ হাঙ্কাই হাঙ্কাই যদি ক্ষতি খাইকেবা বড় ক্ষতিনি বিবেচনা খাইতো না আকাই সিমিবনা সাইর হকাতা সাইর হমানি পরে হাঙ্কাই আং পদুর পরে राय थिगलायबायखा ओंखाय आफुरखा आं थांखा ओंखाय थांखायनो ओंखाय बखायबो बबा हाहाय गातिमानि ओंखाय आयंनो फरायथाबले माने ओंखाय बहनो जुमु ताम खायना ओंखाय उ मासाखाय बहनो इ पुलिस प्रशासन तिबोय जों रामानि बरकनि साखा कालखाय तामनायनि जागा बातामो किसुया ओंखाय द किसुया न बरकनि साखा कालखाय ओंखाय आंबो अबलाय मतायनो प्रार्थना खायो बरकनि साखारगो ताकलाय थंनो मानि ताबो पुलिस प्रशासन फानो जे सापानो आनि किसामिसा खति खायबा किसामिसा खतिनि बिधान दे तंग अब किसा नायनायता अब सिमनि नाङाखै एमने अब ताबो जे बुफां तान मानि जागबो
abo norongni jut jagada মানে চিনি জায়গায় বুফাং তো বংনি কালাই ফেমা তো চিনি জায়গা না ke norongni jut jago norok bufang kaitung mata rabar bufang ya koi bufang inga barok bufang tanmani pore norongni koi bufang ba rabar bufang bai pai bikhat abo to bogoi sakle khikleya na ab ta angbo borong no মানে ko ya মানে কালাই ফেকা ফাইয় এরপরে ও বুফাং tanmani sekang norongni kuno kagos rok ba notice rok norongni janok dukda angbo jajagyan pata januma kore sekang januma kore hingai borok sawo je miyawa abo guri rok joto yapang sabaikha hingai aboni bagoi engko biang kalaino nok baidi kalaino borok de lama himnai sago kalaino abai mai chung onek engko polis office application likha borok khaiya hingai পরে খাই পুলিশ প্রশাসন জানা গেছে পরে অফিস নি বড় খাই রা ফাইও ইয়াকে বাবা বেহলা খাই তো নি হনে সাইকেলে রেতা যে অব তো নবারওয়াতি তাবুনি গুনি জর যে ফাইও বিয়াং খালাইনা সরক বাই কালে বি বাইক চালক তংমা সময় ফাই সাগো সিনকাইলা আবাই রং বড় সাকাতা আঙ্কা আবো তো ঠিক আছে আর তো ঠিক না আঙ্কা আংবো ভগবান সাগো যে বড়ংনি সাগো ওয়ানসাংবো তকসাংবো ওয়ানসাবো জাতি বাই বং সাগরগো তাকালাই তো নেনা আংবো মিয়াবো ফাং রামানি শব্দ মানাইবা আনি আংবাই ফানো যে সাপানো কালাইগরা তো তবো ক্ষতি থাং তবো ওয়ানজং মানো রাইতং ফুরো ব সাপাই বুঝ সাকা গাই জায়ক যে সাপাই চিং কালাই থ আংকাই ক্ষতি কালাইখাই তো আবো কিসা মিসা বিবেচনা লাইনা না তা সাকাতা তই নিনে সিনেমা কিসারে গেলে আনি খাবার তাদের বুকুক চং চিনি চিকন চিকন কতর কতর গোबां जोंजाल आबनो याकांना बागै फाइबो मा खायनाय कारण जोंजाल तो फाइनो मानो लांमावो किन्तु आबनो जों मुकाबेला माने बसकांगो मा लायनाय जेहेतु आ जोंजाल लाइखिनो चिनि खाबो सरांनाय जों बुकप्लायनाय आबुनि जोंजाल फाइमारनो टाकिरिदि तामखे सामना सामनि बसकां थांगिनाय कगमा सानाय जोंजालनि तखे हामनानि बलामा तंनाय आ लामानो मारो तलायनाय जरान कक पानानि पाइथागो काइसा माने कमानि कक तमा एडिसि कॉलोनी बोराखा पाटनी पारानि ताको खरकसा माने कमाजाखा ब माने कमाजाक माने हिंगाके बालखा बिरबुंके विशाल देबबर्मा अंके बुफानि मुं बापी कुमार देबबर्मा ब थांनाय 28 तारिख मे 2024 कमाजाखा बिनि मानदाय निसिमे पाटनी जामालिया हाई स्कुल लामाओ थांफुरवो बिनि एटीएम कार्ड आधार कार्ड ताई बिनि इनको भोटार आईडी रक बेबन तंबायो आरो तुमनो ओ गमामानि लामा तो नरो साइन खनाका मानदाय निसिमे पाटनी थांमानि लामा गारो डकुमेन्ट सकबाहिया तंगो तुमुनो केबो मानमानि तंखांके मानै तंखांकाकै नरो किच्छा कक सहरबायदि फोन नम्बर 6379669207 o nambaro takok bisal no gangkai osokok sawinyo tinin joran kok panda kholapsiwana khanatai se kubuni kok tumatui phajai hini kok kasarana jotonna hambai